Hello, good afternoon guys. May itik kami guys, itik. Itik, itik. Ito yung lunch namin ngayon. Oh, tapos ito guys. May ampaw din ako guys. Ampaw. May ampaw din ako dalawa guys. Thank you, thank you. Thank you Lord. May ampaw ako. May laman ba to guys? Tingnan natin. May laman guys. Meron. Meron naman guys. Orange. Ito. Blue guys, blue. Oh, meron guys. Gawan ko ko. Meron din, di ba? Meron guys, oh. Yeah. Ampaw guys. Meron din. meron din ang ampaw ko.